secteur peut être boosté et aller de l'avant. Je rejoins aussi encore M. Benboujida dans les villes satellites. Lorsque le promoteur agit en solo et de manière solitaire, certes, nous pouvons percevoir une évolution, mais cette évolution restera à court terme. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans les villes satellites, que ce soit Darbo Ezza ou Bouskoura. Mais lorsque s'ils agissent en une alliance intime entre les promoteurs et le secteur public, cette progression ne restera pas à court terme, mais pourra progresser dans le long terme. Le secteur privé a plus besoin d'un allié que d'un concurrent. Nous sommes pour l'interventionnisme du secteur public, mais un interventionnisme intelligent, qui intervient surtout dans les zones non accessibles du secteur privé, telles que les zones rurales, par exemple, où tout le monde reconnaît la situation vraiment critique, dans les douanes, etc. Si le secteur public intervient au nom de l'intérêt général dans ces zones-là, le secteur privé peut se mettre en confiance et intervenir par la suite. Du coup, voilà. Maître Rachid Tadlaoui, que les gens connaissent, bienvenue maître, pour partager avec nous votre expérience et votre expertise. J'invite également Najib Boukaïl, qui est directeur réseau au Waforma Immobilier, une grande expérience de l'immobilier et bienvenue parmi nous. Et j'invite enfin Ahmed Ktani, qui est expert immobilier, qui est membre de la RCIS. Donc c'est une organisation internationale des experts immobiliers. Nous avons la chance qu'il ait pu se libérer pour être parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. المجيد الرئيس ديال الجامعة لافيديك اللي تتجمع مكاتب المراقبة التقنية والمختبرات وشركات ديال الدراسات الأرضية. هاد الجمعية اللي هي ستون فيدراسيون شاركات اليوم مع الجمعية ديال لي بروموتور ايموبيليين، يعني المنعشين العقاريين، والجمعية لورد يعني الهيئة ديال المهندسين المعماريين والهيئة ديال المهندسين التوبوغراف والهيئة ديال المهندسين ديال الدراسات لي زانجينيور سبيسياليزي، باش غادي تخلق المجلس المهني ديال المجال التعمير. هاد الظاهره، هاد لا بروميير مانيفيستاسيون، يعني هاد التظاهره الاولى اللي قام بها الجمعيه ديال المعيشين العقاريين هي كانت فرصه باش نعملوا هاد اول مائده مستديره حول القوانين المنظمه للتعمير اللي هي جاري العمل بها او اللي هي طور التحضير من اجل ان شاء الله الشروع في العمل بها. يتعلق القانون بالقانون المنظم للتامين، بحيث انه دخلات اليوم اجباريه التامين ديال الاوراش واجباريه التامين ديال المسؤوليه العشريه ديال الناس اللي يتعاطوا البناء. في هذا المجال كان التدخل ديالي توضيحي حسب التساؤلات المطروحه فيما يخص يعني مجال التدخل ديال كل المتدخلين على السواء في هذا الامر هذا. وتنظن اني حاولت باش نبلغ اكبر عدد ممكن تاع المعلومات، ما ان الميدان هو جد شاسع وتيتطلب ندوات، ولكن كما كان الحال هذا النوع ديال التبادل تيكون يعني مفيد للجميع، مفيد اللي تيلقي لانه تياخذ من العيون ومن الاسئله يعني المستوى ديال التوصيل، واش وصل شيء ويصحح حتى المفاهيم ديالو. وبالنسبه للناس اللي تلقاو يعني راه حتى هما خداو معلومات جديده اللي راه الان تيحاولوا يمحوروها، وهذا الشيء كله تيهدف لهدف واحد وهو تحسين الاداء في مدى البناء. Avec ce que ça peut entraîner comme désagrément dans une maison, donc bien réfléchir à un aménagement d'intérieur qui soit assez cohérent dans l'ensemble de la bâtisse. Voilà. Merci. Si je peux me permettre de donner le micro à Rina. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec des panélistes et des présents sur ces aspects-là. Alors la qualité peut être définie en fonction du métier ou en fonction de l'approche qu'on a. La qualité architecturale, comme vous dites, peut être
ou bien extérieure, concernant... السادة صفاء بن علي موثقة بالمحمدية. الموثق معروف علاقته مع المنعش العقاري أنها دائما علاقة متلازمة. دائما كنشوفوا مع المنعش العقاري يعني داكشي اللي بناه، احترام ديالو للقوانين، لو بيرمي دابيتي، لا ريسبسيون بروفيزوار. كنحاولوا حنا بجوج بينا كنشوفوا القوانين اللي كاينه، كنطبقوا القانون في هذا المجال هذا. يعني كنردوا البال دون باغي دوطخ من جهتنا ومن جهتهم باش لانه المستهلك كيتمتع بالعقار ديالو بواحد الطريقه قانونيه من اجل حمايه المستهلك. حضرت اليوم لهذه الندوه ديال ايمو غالري، كانت ندوه جيده. المداخلات كانت في المستوى، الحضور تدخلوا في مداخلات قيمه. الهدف ديالها دائما حمايه المستهلك، وهضرنا على الشق القانوني والشق التقني، وكذلك الجديد في كل ما يخص الجانب التقني ديال المنعشين العقاريين. وكنشكر الناس ديال لا فيدراسيون ديال لي بروموتور اللي سهروا على هذه الندوه هذه، وهي قيمه جدا، وشكرا. Au niveau de je dirais la réalisation, tout ce qui est ciment et tout ce qui est béton. Je peux vous dire que l'incidence, quand on prend le social, il est déjà la structure, elle est de 50% au maximum. Lorsqu'on prend le standing, la structure, elle va même arriver jusqu'à 20% du coût général. Et dans la structure, quand je parle le gros œuvre, dans la structure, il y a. Et c'est pas là où on pourrait réaliser. Mais encore, je peux vous dire que dans notre version de label utilisé, la nouvelle version, nous allons rendre obligatoire le béton de la fédération. Nous sommes en train de travailler en transversalité et nous avons intégré avec nous, bien sûr, tout ce qui est instance ordinaire, que ce soit des architectes, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des conduits. N'importe qui, je dirais un notaire, il voudrait par exemple ouvrir un bureau d'études, ben, il ouvrirait un bureau d'études. Rien ne l'interdit. Donc c'est dans ce sens-là, où cette transversalité qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher pour définir nos droits et nos obligations. Et je termine, c'est que c'est vraiment... Croisé, on ne va pas passer la vente chez vous. Croisé, on ne va pas passer la vente chez vous en attendant les 10 jours. Mais on dit, monsieur, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un code de consommation qui vous protège. Vous avez un droit de réflexion de 10 jours dont vous pouvez y déroger. Même les banques, ils ont commencé à créer une ingénierie juridique que j'étais toujours contre, de faire signer à un client la renonciation à son droit de réflexion pour pouvoir lui établir le chèque. Faute de quoi, ils doivent attendre les 10 jours. Donc, il faut respecter le notaire. Au Maroc, n'importe quel notaire, il respecte la loi à la lettre. Vous avez parlé de la VFA, pourquoi on n'applique pas la VFA? Je laisserai la parole à mon confrère pour vous dire un peu le souci d'un promoteur et la difficulté juridique du promoteur d'appliquer un texte de loi que nous, notaires, on est en train de critiquer. Nous, notaires, on est en train de solliciter des amendements de la loi 107/12 pour pouvoir qu'elle soit opérationnelle et qu'on travaille, comme a dit mon confrère, dans l'harmonie. Et je vous remercie. Ça a été fait il y a 4 ans, on va dire. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas très répandue sur le marché. حليفي رئيس المدير العام للجمعية العقارية للتنمية وعضو في الفيدرالية الوطنية للمناقشة العقارية. هذه المائدة المستديرة كانت على الموضوع ديال لاكوستيك و ليزولاسيون تيرميك. دونك هضرنا على ان شاء الله الرحمن الرحيم لا ميزون بلاص دو هذا القانون او الديكري ان شاء الله اللي خرج في 2015 لا ميزون ابليكاسيون ديالو بالنسبه للبنايات الجديده ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غتكون في السنوات المقبله ان شاء الله. هذا هو يعني واحد المنتوج دابا اللي كيعطي واحد الراحه للناس اللي غيتسكنوا في هذاك المنتوج. يعني باش نفسروا لكم بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، الانسان اللي كيسكن في واحد الشقه ما خصوش يسمع جارو،
ما خصوش يسمع يعني واحد الامور اللي هي مهمه بالنسبه للراحه ديال الساكنه اللي غتسكن في هذه الاقامات هادو. وان شاء الله الفيدراليه اعتزمت ان شاء الله باش تدخل في هذا البروسيسوس هذا وباش تابليكي ان شاء الله جميع البنايات الجوله اللي غادي يجيو ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل ان شاء الله. استاذ رشيد تدلاوي موثق بالدار البيضاء. هذا الحضور ديال هيئه الموثقين الان في هذه الندوه اللي شرف عليها لا فيدراسيون دي بروموتور كانت هي مداخلات اللي تقريب التوثيق من عند المواطن اللي تيحاول يقتني العقار في المغرب. تنقربوا الدور ديال الموثق في الحمايه القانونيه اللي يمكن يعطيها في الدور ديالو كخبير وكخبير في القانون لتطوير هذا الميدان العقار وعطيه واحد دور مهم اللي يمكن ما يكون الا يكون هو نقصه نوعيه للتوثيق في المغرب والعقار بصفه عامه، ويمكن يكون الا يعني بولوه لما هو احسن في هذا الميدان.